Ela memori olia sangsa all sangsa bangampa pali nya kai gue pali anji first time ko abu ida ting huambo bangampa ko kimi mori ngi bi lage. So guys mas mare bole guti lo bole jaigna se all sangsa itu ase tiba itu ini ka tukri na community fishing bi sabi 15 is na just itu up jauh lagi sudah. Itu asa hanging fish. Tinggal jauh lagi hanging fish. Stop tinggal jauh lagi. Tinggal jauh lagi. Bridge itu ini का थागा गाने रास्ता कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हुआ गाने शिफ्ट करा लगा कट्टा थागा गास itu lobol boleh itu gas te rosi ulabo तो कोके खंबरा अंगल खंबरा itu lo pura itu sih basket बनाओ पीछे दिखाओ साथ nu on the way to Orsangsa boleh doh mana so itu new sangsa dikhiase sangsa community fishing sangsa bosti do community fishing thakibo tate naam de sangsa bosti ase holibi neighboring kokai bhai laga bosti khan bi sob ahibo even namtala sunari ba bi ahi thake sob manu ahibo paribo to hoy fishing hunting do सब जगह दे बंद करूँ लगे बंद ऐसे वैसे बोली भी हमें जाने वाले एक तो की करने बंद करूँ लगे हाँ की करने प्रिजर्व करूँ लगे इतनी मीनिंग भी जाने वाला लगे और बस्ती मानू करने तो कम्युनिटी फिशिंग दो ले तो सबसे हाईएस्ट सबसे खुशी पा सबसे डांगर दिन एक तासे इधर बा और मैं कोल एक ता मुंजा दो संसा बस्ती भी एक तासे one of the one ऐसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया दे हो भी all over world हो भी तिजित एरिया mon district Nagaland la kotha ekla noy restriction do sangsa bosti student union bra initiative kurigena poila bra he pathor na uthabo lage chuna lime khan chemical khan use na kuru lage battery pra mas na pa na thuribo lage bomb na maru lage de ekta ase idu karne iniga khabo karne iniga 1 kilo de khabo karne preserve kora laga ase idu karne kun galdi kure fine loigena itia tak iniga ahe ase to ekdam bhagi 1 kilo de khawle ase kali idu karne और ये दे काली कम्युनिटी फिशिंग दे आमी हन यूट्यूब टीवी दिखी थाके अल्लाह केमिकल खान चलाबले न होय इनेगा डांगर डांगर गुटी मइते दिखाई दिबो आमी हन इतु लोबो कारणे ऑल संसा छारी दिया पूर्णा बस्ती दे जायगना आसे तो पूर्णा बस्ती दे मान किलोमीटर मान आप बिरागना ऑल संसा दे किमान जुन व्यूअर्स थाके किमान दूर थाके किमान दुक आसे जाना मानु जानि थाकिबो इतु बी कोय मोहाय दु गुटी जु काई कोय इतु कलेक्ट करबले जायगना आसे दे कोयगना इतु वीडियो हाली दिया हॉर्स प्राउला निसना बसना ये देखता कहानी से आर्मी खन ऑल संसा दे जाखन ये तो तिंग फोट खा दे पानी खाएगा ना अमला खाइसोला अमला खा बिसे दे पानी खा दे टेस्ट तो तखन भाबिसे दे तिंग फोट खा लगा पानी अलग टेस्ट आसे कोइगे ना इतुला पानी बुखी ना बेराय थाइसो से लॉस इतु पनबंग को दो केशनट कोबो वालनट नो है केशनट उलिबि तो बस्ती लगा केशनट मैं सांगनी बस्ती दे एक बार खाई साइसे बिसी टेस्ट थाके दुला पत्ता दे हे ताला गुटी उलाय केशनट तो इदो एस दिस इनका खाबो तो याते तीनटा गाछ আছে 1 2 3 तो ओ तो तिजत तिथो और इदो पोंगदु छुतु दिजना और दिदोस एंड देम हतिनिरा pamha ilama gangbura ngam su ham ilama aman phai pa ham nangan kya ham hatuka ngan kwa azam motengan yang azam agole hada nyak na khong bole da kong sari ya guys luckily mohan bisi lak ase mohan hota huni thaga kechunat laga flower itu badam asina kechunat kobo itu laga gas panwang pua
কৈ কেনে এইটোলা পানবাং পোৱাৰ লগতে গান এখন বেছি থাকে চাই লাম তাই দেবনি এটা চাইব এইটো পয়লা টাইম দে ফক সং দে গানা বি এইটো লগতে ৰিলেট কৰি বেছি গায় এইটো আছে পানবাং পোৱা এতিয়া সব দেখে এতিয়াতো আপ খতম হৈছে অল সংসাৰ পৌঁছিব লৈছে এইটো ডাই আছে ডাই গো আছে এইটোতো সব পাৰ্পাছ মাল্টি পাৰ্পাছ চলাই গৈছে এইটোতো টিক নিচিনা আজিকালি মহান কৰিলে মহান নাই দেই দিবি এইটো প্লেন এৰিয়াতে নাই ডাই লগা গাছ বন্দুক লগা বাট কাৰণে স্পেচিয়েলি ষ্টক বন্দুক লগা ষ্টক কাৰণে বেষ্ট আছে বুজি ৱা আমি এইটো বেলেগ যাওঁ নাই জুনি এইটো আজিকালি নহয় 1960-70 ডাই এইটো একদম বেলেগ থকা এইটো পয়জনাছ পাতা আছে এইটো পয়জনাছ পাতা এইটো এনেকুৱা না দেখিছে না এনেকুৱা না ফিংগাৰ নিচিনা থাকাটো এইটো নিয়ালাং হোৱাক নো কয় এইটো মতলবটো মিথুন মৰাই দিয়া লগা এইটো পয়জন পাতা চ' এইটো 1930-40 এইটো আগে দিব হ'ব পাৰে দে শিলে গ'লে পয়লাবাৰ কৈ কিনে বাম লগা গাছ বাম নো কয় এইটো বাম নো আজু ইয়াৱান আকৌ এতিয়া খাচে ফাংনাই চোৱা খা অচা টিখত কি ট্ৰান্সলেট কৰিব ছুটু চিৰিয়া জামা কৰা লগা চিৰিয়া জামা কৰা লগা জাগা কৈ দিওঁ নদী ছুটু ষ্ট্ৰীম থাকোঁ চংমেন বস্তিখান জানিব থামজং খোৱা কৰিলেতো এইটো জাগা থামজং খোৱা নকৰিব থামজং খোৱা লগা বায়ান ট্ৰী ৰাবাৰ ট্ৰী ক'ব মই শ্বৰ্ট টেং এতিয়া বস্তি পৌঁছিছে ফাইনেলি বস্তি পৌঁছিছে ৱা কিমান আপতে উঠিছে অলিবে সুন্দৰ চব ভিউ দেখাব আয়া সপনা নিচিনা never ever thought of visiting this village finally luckily so morambra Kamdang size for the first time in YouTube all sangsa YouTube the first time hobo the video to see purna bosti sangsala purna bosti negas exploring all sangsa bhi koi olia hua bhi mate to banduk laga stock banao le itu nisna banduk stock banao karne of course these days to light pe igna se wow it a few years ago see push khan bhi oh wow ekdam natural ekdam as it is दूसरा बस्ती Myanmar border flag ini था कि दिन इसने एकदम दुख पर survive करना पड़े so that's it itu oh इधर वो हम तीन रही दोंग जाओ yang है तो जो ना ताने जो रही में ना ting dia exact saya amapum mohon aja amapum hunting wangam ting usim teh aku ada pangbu wangam mama pali mama dah itu all sangsa laga pehijan du le do ekta naam bi ase olia sangsa ine ami mate kile gole olia hua edu church laga opore ase tanjo hua mate goi edu jaga de noa time de kiniga flood hoise dunia sob flood hoigina sob dunia khatam hua bise de ekta chiria bohibole saman ekta jaga he suka thagi hoise etia moi agere dikha jaga do church laga opor do tanjo hua jaga de ase koi edu jaga de he pani ahane hoise sob dunia flood hoigina edu garne mane ekta chiria olia mate mohan olia laga birds koi edu bohibole saman dove kobi mohan kabudar dove edu olia mate mohan etu bohibole saman jaga ekta chari hoise etu laga history bi ekta ase etu bosti de etu bosti do ekdam uja laga ekdam up laga pikte ase mountain de etu ba pani flood hwa dem de pungcha na pungcha ekta jaga ase eta de mohan o sangsarani oh view do iman bi sundar
Raja Lahore. Tu mohan kota de bukun goe wase. Itu vulture. So jole benya ko bukun ne ya. Bukun Assamese kan be nama te usini ke itu bukun mas. Iman di dagor se. Iman dagor se. Wala ma itu. See size of this bird. Vulture. Dagor se. Aben purna bosti de Uliar Sangsa de first time pat kau. Du moi laga classmate. Classmate ngor hai kinya. 6 NAP unit 6 NAP unit school de sobse Nagamis kota mohane English kota na koi itu Aron ase donwang moi laga classmate thai se mohan besi badmas thai se. After many years besi after long time lok paise. Tai itia talaga baba itia Sangsa bosti de kogai paibang nisna tai success kurulese succession. Tai first elder son ase. I mean Sangsa de tai he rule kurule se juti taila baba laga kingdom khatam hoise bole tai he first wala ase moi kapra laga nai kiba biya na pabi moi basna bra sukai na ase to itu se don bang bola classmate ase dei thau dei ida tik tik Khosor pura ken laga gas lagi paling kan orang ke